बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ से मैंने इस टॉपिक पर बात नहीं की थी और उसकी वजह ये थी कि मैं समझता था कि मौलाना तारिक जमील साहब एक सदमे की हालत में और हम इस पर जितनी बात करेंगे उतना ही उनके लिए तकलीफ़ दे भी होगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल में काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो मौलाना तारिक जमील साहब, हालांकि वो ऐसी शख्सियत हैं जो सब के लिए काबिल कबूल हैं, वो सब के लिए मोहब्बतें बांटते हैं, कभी उन्होंने नफ़रत का पैगाम दिया ही नहीं। लेकिन उनके साथ भी कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो अपना बुग़्ज़ अनाद के लिए उनके बेटे को भी नहीं छोड़ रहा और उनको कभी क्रिटिसाइज़ करता है और कभी किसी बात पे। अब जो उलमाए कराम हैं, उनके मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कह दिया कि बेटे के कुल शरीफ का ख़त्म है, कोई दुआ है, तो उस पर भी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। इसी तरह उनके बेटे को लेकर ना जाने क्या क्या कहानियाँ घड़ी जा रही हैं, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है हमारी इस सोसाइटी का। आज हम ऐसे ही कुछ और पहलुओं पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब क्या सोचते हैं वो भी बात होगी, और उनके बेटे से मुतालिक क्या कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअली गलत रिपोर्ट की जा रही हैं, जो दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम वो तो सदमे में है, वो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हमें उन चीज़ों पे ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खामोश होते हैं तो फिर जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो बोलते रहते हैं और लोग अल्टीमेटली उन्हीं की बात जो है सुन रहे होते हैं, तो वो किसी हद तक यकीन भी करना शुरू हो जाता है। तो जब हम खामोश होते हैं तो वो हमारी एक गलती होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, जो पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और जो बात करते हैं फैक्चुअली दुरुस्त करते हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या चल रहा है? एक तो वो फैमिली इस टाइम सदमे की हालत में है, दूसरा उनको हमने कटहरे में खड़ा कर रखा है। क्या वजह क्या है, क्यों ऐसा उनके साथ रवैया इख्तियार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ भाई, आपने जैसे अपने इंट्रो में फरमा दिया और मैंने भी जो है इसमें ज़रूर कहूँगा कि शुरू में जब ये वाक़या हुआ था, ज़ाहिर है एक सहाफ़ी होने के नाते रिपोर्ट करना हमारा हक़ बनता है और बेहतर रिपोर्टिंग करना और ज़रा फैक्ट्स पे बेस्ड रिपोर्टिंग जो है वो हमारा हक़ है। तो मैंने एक दो वीडियोस शुरू में की थी, लेकिन उसके बाद मैंने कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कुछ यार दोस्त हमारे साफ़ी भी मौजूद हैं जो वहाँ की चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान जो है एक तूफ़ान बरपा हो गया और पता नहीं एक टॉपिक को लेकर कोई कई हज़ार वीडियोज़ की गई इसके ऊपर, और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। किसी ने, खुदा न खास्ता, मैं तो कल परसों देख भी रहा था, किसी ने जो है एक औरत की बुरके में तस्वीर लगा के लिखा हुआ था कि जी आसिम जमील की बीवी का बयान आ गया। ठीक है, अभी इस तरह की चीज़ें भी खुदा न खास्ता लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अल्लाह ताला सबको जो है, हमारे समेत अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और बेहतर रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा लॉस है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है जवान बेटे की मौत, और ऐसे बेटे की, ज़ाहिर है जिनसे, और ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनसे वैसे ही कुदरती उनसियत इंसान को कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। बाकी तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन इसका ये थोड़ा सा आसिम का था, जैसे वो ख़ुद भी मौलाना साहब फरमा चुके हैं अपने बहुत सारे जो जितने भी उन्होंने उनकी वफ़ात के बाद बयान दिए हैं कि जी वो जो है पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अच्छा जहन अता किया हुआ था, डिप्रेशन का शिकार था, जो मामलात थे। लेकिन उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की। कोशिश यही है कि जहाँ जितने भी लोग मौलाना तारिक जमील साहब से अफसोस के लिए जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, तो मौलाना साहब जो है वहाँ पे सारे लोग ज़ाहिर बैठे होते हैं। मौलाना साहब भी होते हैं, उनके भाई भी होते हैं, उनके भतीजे भी जो हर वक्त उनके साथ होते थे आरफीन, वो भी होते हैं, और वो जो चीज़ें बयान करते हैं वो सुन के ना अपना फ़याज़ भाई बंदा हैरान रह जाता है। इसलिए कि ज़ाहिर है आसिम जमील से हमारी पहले कोई वाक़फ़ियत नहीं थी, हमने तो पहले सुना भी नहीं था। यूसुफ जमील का पता था, क्योंकि सोशल मीडिया मौलाना साहब का जो है वो यूसुफ जमील साहब ही देखते हैं, तो उनकी बाज़ औक़ात वीडियोज़ मौलाना साहब के साथ आ जाती थी। मौलाना साहब जब बीमार हुए थे उस वक्त वीडियोज़ आई थी, तो हम उनको जानते थे। बट आसिम जमील को मैं बल्कि कासिम अली शाह साहब को भी सुन रहा था, जो स्पीकर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी कह रहे थे कि जी कि आसिम जमील को जो है लोग इतना नहीं जानते थे, और ना वो इतना सोशल था। तारिक जमील साहब खुद भी कह गए कि जी वो एंटी सोशल था, नहीं लोगों से मिलता जुलता था, शायद तबीयत उसकी ऐसे थी कि वो, तो ज़ाहिर है लोग जो है आसिम जमील साहब को नहीं जानते थे इतना। लेकिन जब से ये मामला हुआ है तो उसकी हकीकतें खुल के सामने आना शुरू हुई हैं। मैं स्पेशली बात करूंगा लोग जो ख़ुदकुशी के हवाले से कह रहे थे, अब तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे मैं वीडियो में भी अपनी में भी बताया कि जी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर दलील की निगाह से देखा जाए तो वाज़ेह होता है कि ये वाकई हादसाती मौत थी, ख़ुदकुशी नहीं थी। बिकॉज ज़ाहिर है अब जो कोई चीज़ें खुल के आ रही हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब घर से जाने लगा तो उसने अपने कुक को कहा कि यार फलां चीज़ बनाओ, मैं वापस आऊँगा तो खाऊँगा। अच्छा, जिम लगाते हुए उसने जिम लगाया, अच्छा वेट लगाया। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि जी
جو بندہ، میں خود بھی آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار ہم ایسے باہر نکل جاتے ہیں واک کے لیے بھی، یا جم کبھی کبھار چلے جاتے ہیں، تو جم کا یا ایکسرسائز کا آپ کا ایک موڈ ہوتا ہے، وہ موڈ نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے، پھر آپ کو سستی ہوتی ہے، اس کا مطلب اس دن اس کا موڈ تھا، اس نے جم لگایا۔ اچھا، پھر تیسری بات یہ تھی کہ جی وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اسلحے سے فرینڈلی تھا، وہ پہلے استعمال کرتا تھا یا اس کے اپنے پاس بھی ہوتا تھا، یا وہ مطلب ہے بہت چیزیں رکھتا تھا لے کر، تو وہ اگر خدا نخواستہ کسی نے کچھ کرنا ہو تو وہ سریعام نہیں کرتا، آپ کو پتہ ہے، یا جم میں جا کے نہیں کرتا، اس کے پاس کمرے میں بھی اس چیزوں کی ایکسیس ہوتی ہے اور وہ کہیں بھی کر سکتا تھا۔ اچھا، اور چوتھی ساتھ میں دلیل یہ بھی ہے کہ یار اگر اس نے کرنا ہوتا تو میں جو ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں، جو بلٹ فائر ہوتا ہے وہ سر پہ ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اپنی طرف کر کے گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ پسٹل پکڑیں، یوں پکڑیں یا دوسرے ہاتھ سے پکڑیں، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جتنے بھی شواہد اور جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جتنا بھی، میں حیران ہوں اس پولیس افسر صاحب پہ بھی۔ پہلے تو خیر آصف جمیل صاحب، جو طارق جمیل صاحب کے دوسرے بیٹے ہیں یوسف جمیل، انہوں نے ظاہر ہے وہ خود وہاں پہ تھے نہیں، انہوں نے جو سنا انہوں نے وہ ویڈیو بیان جاری کیا، لیکن جو اس وقت کی پولیس نے بیان جاری کر دیا کہ ہمارے پاس تو CCTV فوٹیج موجود ہے، اس نے خود کو کیا۔ پولیس کو بھی مطلب اپنا ذرا کردار دیکھنا چاہیے تھا کہ یار ایک اتنا بڑا سانحہ، وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعد میں جب چیزیں آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آئیں تو پتہ وہی چلا جو مولانا صاحب نے ہم نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایک حادثاتی موت تھی، اور حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس حادثے سے ان کو نکلنے کی جو ہے وہ جلد از جلد توفیق عطا فرمائے۔ نکل نہیں رہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ملنے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ مطلب جب بھی ان سے بات کریں، ظاہر ہے والد ہیں اور ان کے بڑے دکھ کی بات ہے، جوان بیٹا ہے۔ تو بھائی لوگ اس طرح کی گھٹیا سوچ، گھٹیا الزام تراشی کیوں کرتے، کیوں ان کو حاصل وصول کیا ہوتا ہے؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں تو دیکھیں آپ اور میں جب سے ہم یہ سوشل میڈیا کر رہے ہیں، اسپیشلی یوٹیوب کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ یہ بات کیسے کر رہا ہے، یہ تو اصل میں ایسے ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بات ہے ہی نہیں۔ مطلب فرض کریں ہم کوئی رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فرض کریں کہ خبر آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک بندے نے ایسا تھامنے لگایا ہوا ہے، اس کا اس خبر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اندر اس نے وہی خبر بیان کی ہوتی ہے جو اصل مطلب حقیقت کے قریب ہوتی ہے، بٹ یہ ہے کہ باہر وہ ایسے شو کراتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا۔ یہ سوشل میڈیا کے وہ ٹیکٹکس ہیں۔ اچھا، لوگوں کے ویوز لینے کے لیے، لوگوں کو اپنی ویڈیو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں، جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا تھا، کون سی ویڈیوز ڈالی ہوئی تھیں اور کیا کچھ کہہ کے۔ فرق یہی ہے کہ جی آپ بس کیونکہ آپ نے ویوز لینے ہیں اور آپ نے ڈالرز کمانے ہیں، تو اس چکر میں لوگ پھر جو ہے بعض دفعہ جو ہمارے اخلاقیات ہیں ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یار ہمیں کم از کم اخلاقی طور پہ بھی یہ جواز ہمارے پاس یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ بھی یہ کام کریں۔ ایسے ہی ہے۔ چلیں شاید بھائی آپ نے جو ہے کچھ فیکچولی چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ جو درست بات ہی آگے کی جائے گی، اور طارق جمیل صاحب کو مزید تکلیف پہنچانے کے بجائے آپ لوگ، میں اور سب جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک راحت کا سامان بنے گے، نہ کہ ان کو تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔